Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman Ummahat angkatan pertama dan kedua di pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang mansubatul asma, isim-isim yang dibaca mansub pada dua pertemuan pertama itu. Mansub yang pertama maf'ul bihi, katanya inna arsalna nuhan, nuhan maf'ul bihi mansub. Yang kedua masdar atau nama lainnya maf'ul mutlak, contohnya jazila Muhammadun jazalan. Hari ini kita masuk mansubat yang ketiga, zarfu makan atau zarfu zaman, kata keterangan tempat atau waktu. Yusuf mungkin awalan, tafadhali Yusuf hadirah. Hadir Ustaz, hadirah. Bismillah. Zarful zamani wa zarful makani. Nah, kata keterangan. Kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Nah, Qala Ibnu Azurumi, zarful zamani huwa, zarf makan adalah ismu zaman. Zaman. Zarful zamani huwa zarf apa tadi Ustaz? Keterangan waktu, dia adalah ismu zamanin mansubu bi takdiri fi nahu. Zarfu zaman dia adalah isim zaman yang dimansub dengan takdir. Dengan takdir, dengan terbayangkan kata fi. Ada fi takdirnya, berada. Ada takdirnya fi. Nahu isim yang dimaksud dengan takdir fi. Isim yang dimansub dengan takdir fi. Ada takdiran, ada perkiraan huruf jar fi. Nahu contoh al-yauma wal lailata. Takdirnya fil yaumi. Al-yauma fil yaumi wal lailata wal gudwatan wa bukratan wa syaharatan wa syahron wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalik. Contohnya adalah yauma, alailah, gudwah, wa bukratan, wa syaharon, wa godan, wa atamatan, wa sobahan, wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan, dan yang serupa dengannya. Nah, jadi ada disebutkan oleh mu'allif yaitu sekitar 12 lafaz. Al-yaum, hari ini, itu min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Al-laila, malam hari, min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Gudwatan ya waktu baina salati subahi wa
tola'i syamsi. Wa tulu'i Dia adalah syams. waktu di mana tulu'i syamsi, di mana di Antara antara sholat subuh dan terbitnya matahari. nah, Duha ya, bukro apa? bukro, duha berarti. Ya, antara salat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, bukan bukan duha, Hmm. kedua pagi hari Pagi. menjelang menjelang Oh, duha. menjelang terbit. Oh, menjelang duha, iya. Nah, nama lainnya itu apa namanya tuh? Ghadwatan. Suruk, suruk waktu suruk Ustaz Syuruk, ya. nah, syuruk Masyuruk. nama lainnya. Bukratan Bukratan, ia awalun nahari. Dia permulaan adalah awal ya. permulaannya siang. Saharan Saharon wa akhirul laila qabla akhirul laili huwa akhirul laili qubail kubaili al-fajri. qubail al-fajri. Atau kubaili Akhir malam al-fajri. menjelang Dia adalah akhir malam menjelang fajar. godan Godan ismu lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi. Isim bagi hari yang setelah hari kamu yang kamu ada di dalamnya. besok artinya besok. Hmm. Atamatan Atamatan ya ismu la lisalasi. lisulusi Oh. lisulusi Ya ismu lisulusi al-laili al-ula al-awwali. nah sebuah isim untuk Ya, ada waktu isim dua nama pertigaan untuk malam malam. Oh, untuk sepertiga dua malam pertiga malam. Atau awal malam. Ya, awal malam. sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama. Nah, Ya. itu atamatan ya, Ustaz ya. Sepertiga malam Atamatan yang pertama. ba'da isya. Hmm. Sabahan Sabahan huwal ismu lil waqti allazi yabtadi min awwali nasfi al-laili awalin awalin nisfil lail ala awwali nisfil laili as-sani ila jawali ila nah, jawali. awal Dia adalah nama waktu yang diawali dari dimulai dari awal setengah malam yang kedua sampai jawal. zawal sampai tergelincirnya matahari. Oh, sampai tergelincirnya matahari itu sobahannya. Masaan Masaan huwa ismun lil waqti alladhi yabtadi minal zawali ila nisfil laili. Dia adalah nama waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga setengah malam, pertengahan malam. pertengahan malam, masa sore. Ada itu. Pertengahan malam Abadan, sore. abadan wa amadan. Kullu minhuma ismun lil zamani al-mustaq al-mustaqbili ya Ustaz. Di zaman Al-mustaq al-mustaqbali liz lil lizamanil mustaqbili alladhi la mustaqbali mustaqbili mustaqbali lil zamanil lil zamanil mustaqbali alladhi la ghayatan li intihaihi. keduanya Siap-siap dari nama keduanya adalah nama waktu yang yang akan datang yang tidak tidak ada akhir ada akhir dan tidak ada penghabisannya. penghabisannya. Wa abadan, amadan, Abadan wa amadan selama-lamanya. selama-lamanya. Hinan Hinan, hinan huwa ismun di zamani ghairu ma'lumin al-ibtidai wa wala al-intihai.
Dia adalah isim waktu selain dari yang maklum, Ghair ma'lum, yang tidak diketahui awal dan selain yang tidak diketahui awal dan akhirnya. ghair ma'lum, tidak diketahui awal dan akhirnya. Hinan, Hina. ketika, pada saat. Pada Itu saat. 12 yang disebutkan mu'alif Ibnu Ajurum, 12 zarfu zaman. Mansub semua. Dimasuk. Ya, kita baca syarahnya zarfu zaman. Zarfu zamani wa zarful makani. Zarf zaman dan zarf makan. Aqulu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Az-zarfu ma'nahu fi lugati al-wi'a'u. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid berkata, zarfu bermakna dalam bahasa Ya. adalah Secara bahasa maknanya adalah secara bahasa maknanya adalah wi'a, wadah. wadah. Al-wi'a'u. Zarf wi'a, wadah Wadah. atau wadah, wi'aun. Itu secara bahasa, tinjauan bahasanya itu. Az-zarfu wi'a. Secara di kamus tuh, kamu Yusuf. 61. Bentar ya. Wi'a'u. Wadah. Kenapa disebut wadah ya? Wadah atau amplop. Hmm. Zarf. Jamaknya apa tuh? Al-wi'a'un berarti Zarf. Zarf. oh zarf. Zarful. Jamaknya zuruf. Oh zuruf. 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 Zarf. Karung bejana. Kalau kampul surat maknanya itu secara bahasa ini zarfun. Zarful. Jamaknya amplop, sampul surat, karung bejana. itu dia, wadah. Samsat. Bejana atau karung. Amplop, sampul surat. Secara bahasa. Jamaknya zurufun. Tapi ini sama dengan kecantikan, kepintaran. Zorfu juga. Iya. Zorfun. Ya, makna lainnya sesuai konteksnya terkadang bermakna kecantikan. Zorf. Ini maksud sini wadah. Wadah. Wal muradu. Wal muradu bihi fi urfin nahati. Nuhati. Fi urfin nuhati al maf'ulu fihi. Nah, maksudnya adalah di dalam uruf kebiasaan para ahli nahwu. Kebiasaan para ahli nahwu. Namanya maf'ul fihi. Fihi itu nama lainnya zarf. Maf'ul fihi. Istilah lainnya dari zarf. Menurut pengertian ahli nahwu. Dinamakan juga sebagai maf'ul fihi. Maf'ul fihi pakai fa bukan bihi. Fihi. Itu zarf ya. Bahwa nau'ani dan dia ada dua jenis. Al-awwalu zarful zamani wasani zarful makani. Dia ada dua jenis ya. Yang pertama adalah zarf zaman dan yang kedua adalah zarf makan. Amma zarful zamani fahuwa ibaratu an al-ism
ibaratun. Oh, bahwa ibaratun anil ismi alladhi yadullu ala zamani mansubu bil laf bil lafdil lafdil dalli ala ma'na al-waqti Al-waqi'i. al-waqi'i dzalik ma'na fihi. Hmm. Dzalika ma'na Bahwa fihi. Ada ibarah suatu ungkapan untuk isim yang menunjukkan untuk isim yang menunjukkan atas waktu yang yang dimansub dinas dengan yang yang dimansub dengan dinasab apa? dengan lafadz yang menunjukkan atas makna waktu Kapan kapan terjadinya? kapan terjadinya makna di dalamnya. Hmm. Bimulahadzah. Bimulahadu bimulahadati makna fi Nah, ad-dalalati ad-dallati ala dzurfiyati. nah, bimulahadzah dengan menyisipkan makna Dengan menyisipkan makna dalam fi, dengan menyisipkan makna fi, dengan menyisipkan makna fi yang menunjukkan atas dorfiyati keterangan tempat. keterangan tempat. Hmm. Jadi ada kandungan makna fi, ada sisipan makna fi, zarfu zaman. Fi berada. Okay. Wadzalika mislu. Wadzalika mislu qaulika zumtu yaumal istaini. Sumtu yaumal isnaini. Aku berpuasa di hari Senin. Nin. Yauma. Irabnya Yauma zarfu zarfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Usaha. Itu nama Irabnya seperti itu. Atau nama Irab lainnya maf'ul fihi. Oh. Cara mengirabnya gitu. Maf'ul Maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Ya. Maf'ul fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Nah, itu cara Irabnya gitu. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Ini Om. Sumtu yaumal isnaini. Ini Om. Sumtu fi'lun wa fa'il. Sumtu fi'lun wa fa'ilun. Yauma maf'ulun fihi mansubun. Nama lain zaraf kan? Nama lain zaraf zaman maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi mansubun. Mansubun. Ada dorfiyati. Ada dorfiyati nasbihi al-fathati al-zahirati ala akhirih. Wa huwa muta'alliqun. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li somun. Dan dia berkaitan dengan fi'il. Dan dia berkaitan dengan fi'il somun. Soma. Oh, soma ya, fi'il. Soma yang sumu. Nah, Wa yaum mudhaf. Wa yaumu mudhafun wal isnaini mudhafun ilaihi. Majrurun bil mudhaf. Majrurun bil mudhafi wa alamatu jarri al-kasratu. Az-zahiratu ala akhirih. Nah, itu dia. Nama i'rab zaraf zaman maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Fa inna yaumal itsnain. Fa inna yaumal isnaini zarfu zamanin maf'ulun fihi. Adapun bahwasanya yaumul isnain adalah zaraf zaman sebagai maf'ulun fihi. Nah, wa huwa mansubun biqaulika sumtu. Sumtu. Wa huwa mansubun biqaulika sumtu. Dan dia dimaksud dengan perkataanmu dengan sebab ucapanmu. Dengan sebab ucapanmu
Sumtu. Sumtu. Itu sumtu sebagai amilnya. Wahadal amil. Wahadal amilu zalun ala maknan. Dan amil ini Faktor ini dan faktor ini menunjukkan atas makna. sebuah makna. Wahwa Wahwa siyamun. Wahwa siyamu wa kalamu ala mulahadati makna fi ayyi anna siyamu hadasa fil yaumil mazkuri. Nah, itu dia. Wal kalam, kalimat tersebut ada Dan sisipan makna kalimat tersebut ada sisipan makna fi, yakni ada fi. Ya. Yaitu yaitu bahwasanya puasa siamnya terjadi siamnya itu terjadi pada hari yang disebutkan. hari Senin. Jadi Hari Senin. an-siam hadatsa terjadi pada hari Hari tersebut. Senin. Hari yang disebutkan. Bikhila fi qaulika. Bikhilafi qaulika yakhaful kasulu yakhaful kasulu yaumal imtihani. Nah, berbeda halnya dengan Berbeda ucapanmu. halnya dengan ucapanmu. Orang yang malas itu takut pada hari ujian. Nah, di sini yauma bukan zarfu zaman. Oh, Yakhafu kaslu. Oh, ya, Ustaz. ini sebagai apa? Yauma di sini Maf'ulun bihi. lebih ambilnya yakhaf. Nah, kita lihat nih. Yakhafu Ada fi'lun mudhari'. fi'il mudhari'. Yakhafu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Al-kasulu Al-kasulu fa'ilun marfu'un bil fi'li wal alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, yauma. Yauma maf'ulun bihi mansubun. Nah, bukan zarf zaman kan? Bukan. Maf'ul Dia bihi dia. maf'ulun bihi. Ya, karena Mansubun ada juga. iya. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa yauma mudhafun wal imtihanu mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Wa alamatul jarri. Wa alamatu jarrihi ala kasratu dhahiratu ala akhirih. Nah, itu dia. Jadi di sini yang lebih tepat yauma sebagai Yauma sebagai maf'ulun maf'ulun bihi. bihi. Bukan menerangkan waktu. Ya. Ya. Ya, Ustaz. Karena sebelumnya ada Tidak fi'il ada. mudhari. Tidak ada sisipan fi, Fi. ya kan? Nah, Kalau kita sisipan fi, berarti maknanya zarfu zaman. zarfu. Iya. Kalau zarfu zaman ada sisipan makna fi. Fa inna makna dzalik. فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان. Bahwa sesungguhnya makna ini bahwasanya dia takut dirinya pada hari ujian. Itu sendiri. Makna contoh tersebut, oh ia takut di hari ujian itu sendiri, bukan Itu sendiri. menunjukkan waktunya. Hari Iya. ujian itu yang dia takuti. Iya, betul, Ustaz. Bukan bermakna dia takut sesuatu yang terjadi pada hari itu. Pada hari itu bukan. Maknanya dia takut hari itu. Dia takut pada hari itu saja. Hari Dia ujian takut itu dia takut. Iya. Khawatir. Pada hari ujian. Itu bukan apa yang terjadi pada hari itu. Walaysa ma'nahu. Walaysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an wa apa nih? Waqi'an fi hadzal yaumi. Nah, maksudnya bukanlah maknanya dia takut. Bukanlah maknanya bahwasanya dia itu takut pada sesuatu yang terjadi pada
hari ini, Hari. hari ini, hari itu. Dia takut pada hari dia itu sendiri dia takut. Dia sendiri yang takut, yang ditakuti adalah pemanas. Itu perbedaan antara yaum yang pertama dan yaum kedua, Om. Yang pertama Ya, Ustaz. jelas kan, menunjukkan waktu. Nah, ya, Untuk udah. yaumal itsnain, puasa pada hari Senin. Ada sisifan fi yaumil itsnain. Ada makna fi di dalamnya. Kalau ini nggak mengandung makna fi. Ya. Sampai sini, Waldi yang Yusuf. Kode Ustaz. Nah, Alhamdulillah. diartikan dari atas zarfu zaman. Zarfu zamani wa zarfu makani. Qala az-Zurumi. Zarfu zamani huwa ismu zamani mansubu bi takdiri. Fi nahwu al-yawma wal laylata wal ghudwatan wa bukratan wa saharon wa godan wa atamatan Gudwatan. wa Gudwatan. namsak wa Gudwatan. ghudwatan wa amatan wa Wa sabahan atamatan. wa Atamatan. atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asyaha dhalik. Asbaha dzalik. Oh ya Allah. Wa ma asbaha dhalik. Nah, Zarfu zamani wa zarfu makani. Wa aqulu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة مفعول فيه، وهو نوعان: الأول ظرف زمان والثاني الظرف مكان. أما ظرف زمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع. ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، وكلام على ملاحظة معنى في أي أن الصيام حدث أن الصيام إيه betul. أن الصيام حدث في اليوم المذكور بخلاف بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن المعنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان. نفس يوم الامتحان. يوم الأستاذ. مضاف إليه. مضاف إليه. يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. واعلموا أن يا أستاذ Irab ulang Om. Suntu yaumal itsnain. Irab ulangnya. Sumtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'ul mutaharrikatu wa ta'il mutaharrikati wa ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Yauma maf'ulun bihi ya Ustaz. Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi al-isnaini wa huwa mudhaf, al-isnaini mudhafun ilaihi majrurun biya
Bi'annahu. Li'annahu musanna. Dia bukan busana dia sebenarnya. Iya, bukan Ustadz ya. Dia kan hari ya. Afwan, Tat. Bukan. Senin. Majrur bil bulugh wa alamatu jarhi al kasrah Al-kasroh. zahira ala itsnain. Al kasrah bukan ya nih. Al itsnain mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi wa alamatu jarhi al-kasratu dhahira biasa aja Ustadz. Ya itu kan nama hari Ustadz. Hari. Mm-mm. Ya kan? Bukan Itu angka 2. ada tambahan itu ya Ustadz. Ala dorfiyati itu Ustadz. Mansubun ala dzarfiyyah. Mansubun ala Syukran. dorfiyati. Nah Ustadz. Baik. Afwan. Ummu Halim berikutnya wa'lam. Wa a'lam Halim. Ustaz. Wa Wa'lam. a'lam wa a'lam Bukan. ana Bukan. Wa'lam. wa'lam katakan wa'lam anna isma jamani yang qasimu ila ispaini Dan al-awwal ketahuilah. dan ketahuilah bahwa isim zaman terbagi menjadi dua jenis. Dua bagian. Jadi dua bagian. Al-awalu muhtasu. Yang pertama, mas muhtasu. muhtas yang dikhususkan. Yang pertama Muhtas. yang dikhususkan, wasani al-mubhamu yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Mubham. Itu pembagian isim zaman. Yang pertama mukhtas dikhususkan. Ini ada ukuran waktu tertentu. Bulan, tahun, hari, minggu. Mubham tidak jelas. Tidak jelas. Tidak dibatasi gitu. Mubham tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Nah. Kalau mukhtas dikhususkan, ada batasan ukurannya. Mukhtas. Ya. Aman. Mukhtasu. Mukhtasu bahwa madalla alal muqaddar mikdar Mikdarin nakirah mikdarin muayyanin mahdudin min jamani. Adapun yang khusus, adapun yang mukhtas yaitu apa-apa yang menunjukkan atas muqdari ukuran, mikdar ukuran, kadar ukuran tertentu yang ditentukan mahdud yang dibatasi ukuran tertentu yang dibatasi dari waktu. Ada pembatasannya, nggak lebih dari itu. Seperti asyhar bulan, batasannya hanya 1 bulan. As-sana tahun, al-yaum, batasannya 1 hari saja. Khusus ada pembatasan waktu kadarnya. Amal mubhamu bahwa madalla ala muqdari mikdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Adapun yang mubham yang tidak jelas, yaitu yang tidak menunjukkan atas batasan kadar yang tidak tertentu. Tidak tertentu dan tidak dibatasi. Tidak dibatasi waktunya. Seperti hin, az-zaman, al-lahzah. Tidak ada batasannya. Tidak jelas. Wa misalul muhtasi as-sahru
Was Wasana. sahru Tahun. wasanatu tahun wal yaumu wal Hari. am wal amu Tahun. wal usbu'u Pekan. Minggu. kan minggu. Itu zarfu zaman dengan waktu terbatas. 1 bulan, 1 tahun, 1 hari, 1 pekan. Tertentu. Batasnya dengan kadar tertentu. Dibatasi. Mukhtas khusus. Mukhtas. Wa misalul mubhami. Misalu mubhami lil khattatu lil khitab Al-lahzatu. Allah dotu Allah Sesaat. dotu Lahzah. saat wal waktu wal Pada jam waktu. pada waktu al zaman Zaman. Pada pada satu waktu zaman. pada satu zaman al hin al Pada, hina al pada hinu suatu ketika. ketika pada suatu ketika. Nah, ini nggak jelas kapan waktunya. Mubham. Tidak ada pembatasannya. Wa kullu. Wa kullu wahidin min ha ha hadzin min Ada ini. hada min hadaini nau'aini yajuju intisabahu ala Intisab. anna intis, Intisabuhu. intisabhu ala Intisabuhu. intisabuhu ala annahu maf'ulun fi. Nah, Semua itu setiap bagian tersebut, setiap bagian tersebut dua jenis ini, dari dua jenis ini datang ya jujur boleh juz boleh atau boleh bisa dinasabkan bisa dinasabkan apa sebagai sebagai maf'ulun fi. sebagai objek maf'ul fihi dzarfu. Jadi Ya, semua bagian yang tadi yang mukhtas dan mubham bisa diirab sebagai maf'ulun fihi. mansub. Nah, itu muhalim. Tanpa diartikan Om dari atas wa'lam. Wa'lam. Wa'lam anal ismu zamani Ada yang anna wa'lam anna anal ismal zamani yang qasimu ila ismaini. Al awalu muhtasu wasani al mubhamu. Amal muhtasu fahuwa madala ala ala mikdari miqdarin mikdarin muayyanin mahdudin minal zamani wa amal mubhamu fahuwa madala ala mikdari ghairi muayyanin wala dudin. nah, misal Muhtasi as-sahru wa sanatu wal yaumu wal amu wal usbu'u wa misalu mubhamu al-lahdatu wal waktu wal zamanu wal haina hinu. wal khinu Nah, wa kullu wahidin min hadaini nau'aini yajuju intisabuhu ala annahu maf'ulun fih. syukran muhalim. Ahwan Ustaz. Coba muhalim kita latihannya. Keterangannya bentar. Allahumma sholli. Zarf.
Waqafa Amirun. Waqafa Amirun sa'atan. Amir Amir berdiri sesaat. Saatan waktu. saat. Satu Sesaat. Kalau menunjukkan waktu yang mubham, sesaat saja. saat. Nggak ada batasannya. Jadi cuma sebentar gitu, sesaat. Saatan sebagai Saat sebagai maf'ulun fih. Mansubun bil mansubun. fathah. Zahiratu. Nah, mansubun bil fathah. Wa saatan maf'ulun fihi mansubun. Akan maf'ulun fih mansubun wa alamatun nasbihi fathah tu zahiratu ala akhirih. Nah, syukran Allah Halim. Afghanistan. Waqafa Amirun sa'atan. Waqafa Amirun yaum. Waqafa Amirun Hinan. Hinan. hinan, pada suatu ketika, hinan masih mubham. Lahzatan. Waqafa Amirun lahzatan. Buatan. Satu saat juga, sesaat. Mubham, nggak ada batasan waktu pendeknya. Wadi Halim. Wadih insyaallah. Waqafa Amirun zamanan. Zamanan. Ya mana. Syukran Halim. Ahwan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Musafi waqad zakara. Berikutnya Wakulu. Wakulu wah. Wakulu sudah, wah. bawahnya lagi. Ah, faqad zakar. Bismillah. Ya. Faqad zakarul muallifi. Zakarul muallifu minal al minal alfazi dalat minal alfazi dalati ala zamani isnai ala zamani isnai asyara asyara lafzan. Nah, dan mu'alif telah menyebutkan Ibnu Ajrum maksudnya. Nah, Mu'ajrum rahimahullah telah menyebutkan bahwa lafaz menunjukkan yang menunjukkan pada waktu isnai sebanyak 20 lafaz. 12 lafaz. 12 lafaz. Ibnu Ajrum tadi di awal menyebutkan 2 lafaz. 12 lafaz ismu zaman, menunjukkan waktu. Nah, Al-awwal awalu al-yaumu hari. al-yawma. Wa al-yauma. Dia nasabnya. Wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu al-yawm, hari. Hari adalah Itu waktu dari terbitnya fajar. Waktu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu dia. 1 hari penuh. Full. Hanya 1 hari. Contohnya sumtu Takulu sumtul yaumah. Saya berpuasa 1 pada hari. hari ini. Pada hari ini. Pada hari ini. Au sumtu yaumal khamisi. Saya berpuasa pada hari Kamis. Au sumtu yauman tawilan. Saya berpuasa sepanjang hari. Qauman tawilan, hari yang panjang. Hari yang panjang. Itu al-yawm maknanya, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, disebut 1 hari penuh. Al-yawm. Wasani al-lailata. Wahya min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Dia adalah dari hari, malam hari. Malam hari dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. 1 hari, 1 malam full kan? 1 malam. Nah, dari maghrib sampai fajar. Okay. Maghrib
sampai terbitnya fajar. Maghrib sampai subuh ke malam secara umum. Taqul Taqul ya takaftul lailatal barihata. Ya, saya beriktikaf saya beriktikaf dari semalam ya. Dari kemarin malam. semalam. Kemarin malam. Oh, kemarin malam. Saya beriktikaf kemarin malam. Al-barihah itu kemarin. Au i'takaf lailatan. Atau saya beriktikaf Saya beriktikaf satu semalam. malam. Satu malam. Au i'tikaf lailatal Jumat. I'tikaf itu Au i'takaf lailatal Jumu'ati. Atau saya beriktikaf malam Jumat. Malam Jumat. Itu malam lail. Lawan dari al-yaum satu hari penuh, al-lailata satu malam penuh. Full. Wasalis gudwatan wahia al-waktu ma baina sholat iya baina sholat subhi wa tulu isyamsi. Gudwatan adalah waktu antara sholat subuh dengan dan terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Ini sekitar antara jam 5 subuh suruk sampai jam 6. Belum sampai duha ya, Pak? Belum, awal duha. Gudwa. Jadi artinya pagi-pagi buta. Ya. Pagi-pagi gudwa. Contoh Taqulu Zaroni sadiqi ghudwatal ahadi. Temanku mengunjungiku. Temanku melindungiku. Mengunjungi. Oh ya, temanku mengunjungiku dari pada waktu subuh. Pada waktu apa tadi? Fajar. Hari Ahad pagi. Hari pagi gudwa. Ahad pagi buta. Ahad pagi buta. Au zaroni ghudwatan. Atau dia mengunjungiku pada pagi hari buta. Pada pagi hari. Gudwa itu antara subuh sampai terbit matahari. Warabi'u bukrotan. Bukro awal siang. Awalun nahar. Awal siang. Aqulu azuruka bukrotas sabti. Itu pertanyaan Ustaz ya. Apakah? Azur bukan pertanyaan. Saya akan mengunjungimu hari Sabtu. Awal siang. Sabtu. Waktu awal siang hari Sabtu. Awal siang hari Sabtu. Sabtu bukro. Oh iya, Bukro. Awal siang ini. Bukro tadi dijelaskan? Bukro. Ini bukro. Ya, awal nahar. Bukro. Al-khamis saharan. Wal khamisu saharon. Wa huwa akhirul laili kubailal fajri. Saharan waktu di akhir malam.
Saharon adalah waktu di akhir malam sebelum fajar. Sebelum fajar, waktu menjelang fajar tuh, sebelum fajar. Waktu sahur maksudnya Nah, saharan, waktu sahur. ya, Sebelum sahur. masuk waktu fajar. Takul, Aqulu zakartu durusi saharon. Saya Saya mengulang pelajaran mengulang pelajaran di waktu sahur sahur, menjelang subuh. saharan. Nah, kita akan jempat mungkin jembatan ya, Nah, jempat kurang lebih sebelum fajar. Wasadis, godan. wasadisu godan besok. Wahwa ismul yaumal ladzi Mun, ba'da yaum ismun, lil ismu yaumi, ismu ismu lil oh ada lil mun, ismu lil yaumil ladzi mun ba'da nakirah, ismun, is ismun oh ya kan sendiri ya bahwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumika yaumika ladzi anta fihi. nah itu yang keenam, Ada godan godan besok. Nama godan untuk hari, nama untuk hari yang setelah hari ini, nah setelah harimu yang kau jalani. setelah harimu yang engkau jalani Hmm, besok Besok hari Rabu. hari Rabu. Takul, Takul idza jitani ghadan akramtuka. Apabila eh, kamu kamu datang padaku besok, be, saya akan aku, memuliakanmu. nah, godan. Godan. Wasabiu, Wasabiu atmatan. ata, Atmata. atamatan, Atamatan. Oh, atamatan. Wahya sama. ismun fi sulusilaili sulusilailil awwali. Hmm. Takul sa'azuruka atamatan. Dia adalah Dia nama adalah untuk sepertiga malam nama untuk sepertiga malam di awal. yang Oh, pertama. di awal. Berarti Ah, bis Isa ya. Bis Isya kurang lebih. Bisa. Takul. Kau Saya katakan akan kamu katakan saya akan mengunjungimu sepertiga malam di awal. Di pertama, awal nah, sepertiga sepertiga malam. pertama. Atamatan. Wasani, sabahan, Atama. Enggak ada tasdid ya, Ustaz. Atamatan. nggak ada. Atamatan. Atamatan. Wasamin. Wasa, Wasaminu. Sobahan. Wahwa hmm. ismul waqtil ladzi uh, yu Ya yu betadiu, ya ya betadiu, ya betadiu minnal min awal min awalin nasfi nisfi. nasfi nisfi nisfi laili sani ila zawali. Hmm. Dia Yang adalah kedelapan, yang sabahan. kedelapan sobahan. Dia Dia adalah adalah nama untuk waktu nama waktu yang dimulai 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 dari awal tengah tengah malam. malam Yang kedua, kedua yang kedua sampai hmm, sampai tergelincirnya sampai tergelincirnya matahari. matahari. Nah, mungkin sekitar Takut dari jam jam 12 1, jam 12 lah. tengah Jam malam. 12-an sampai tergelincir matahari sampai zuhur. Oh, sampai tergelincir matahari zuhur. Tergelincir Sobahan. matahari, Oh, sabahan. jadi pagi itu dari jam 1 pagi. Nah, menurut menurut Ini masyarakat itu ya, masuk pagi. Pertengahan awal tengah malam yang kedua sampai zuhur tergelincir matahari. Jam 10 masih pagi, jam 11 masih pagi nah Ustaz, istilahnya. pagi. Takul, Takul safaro akhi sobahan. Saudaraku bersafar pagi hari. pagi hari, sabahan. Jadi secara umum sabahan. Tapi untuk lebih rinci lagi tadi, sebelum
subuh saharan, ya kan? Ada kata gudwatan antara subuh dan terbitnya fajar. Bukratan juga pagi, nama pagi tapi lebih awal, pagi-paginya lebih awal. Kalau sabahan secara umum pagi sampai tergelincirnya matahari. Atamatan tadi Atamatan ba'da isya kan? 3 malam. 3 malam pertama. Sama. Watasi masaan. Watasi masaan. Wahwa ismun Nah, lil waqtil ladzi ya yubtada'u. betul. Ya ibtada Ya ya tadi. betadi'u minaz zawali ilan ilan nasfi Nanis. lail nisfi setengah Nah, ila nisfi laili 9 masaan petang atau sore. masaan. Waktu yang Nama waktu diawali dari zawal, dimulai dari tergelincirnya matahari mulai dari tergelincirnya matahari sampai tengah malam, pertengahan malam, sampai tengah malam. jam 12-an. Hmm. Jam 12 petang masaan. Sampai malam ya, Betul. sampai tengah malam. Sampai tengah Tak malam. dulu. Wasolal kitoru bina masaan. Kereta itu tiba Kereta itu tiba pada tiba waktu petang. pada waktu petang. Nah, sekarang kita di waktu apa, Om? Petang, Petang, masaan. masaan. Karena lepas tergelincir matahari kan? Hmm. Masaan. Al-Ashir yang ke-10 Wal asyiru abadan. Wal abadan. hadi Wal hadi hadi asyaro amadan. plus ya abadan. 11, 10, 11 Hmm. abadan dan amadan. Amadan. Wa Artinya kullun selama-lamanya. Maknanya oh iya selama-lamanya. selama-lamanya abadan. Kalau amadan Sama selama-lamanya. sama. Wa kullun minhuma ismul li zamani al Mustaqbal. mustaqbalul ladzi la ghayata Lintiha lintiha ahu lintihaihi li harfi jar. lintihaihi ada lintihaihi 10 abadan dan amadan. 10 abadan dan amadan 10, 11. 10 dan 11. 10 dan 11 abadan dan amadan Ya, keduanya setiap dari dua isim. kata ini Setiap dari dua kata ini adalah nama untuk waktu adalah nama untuk waktu yang akan datang, yang akan datang, yang tidak yang ada akan akhirnya. tidak ada akhirnya. Nah, Kata kamu aja. katakan Takul la ashabul asroro abadan. Oh, saya tidak akan bersahabat dengan tidak akan bersahabat dengan orang jahat orang jahat selamanya. selamanya. Abadan. Wala Wala iqtaraf tarifu. wala aktarifu syarro amadan dan Saya tidak akan tidak mendekati akan mendekati penjahat selamanya. kejahatan. Orang jahat, kejahatan. Tidak akan mendekati kejahatan selamanya. Nah, Amadan. Oh, sama. amadan abadan selama-lamanya. Terakhir wasani asyara hinan. Wasani asyara hinan. Wahwa ismun lizamanin mubahami ghairi ma'lumil ibtidai. Walan Hinan tihai. adalah Walan walan tihai. walan intihai. Yang ke-12 adalah hinan. Hinan. Yang kedua adalah hinan. Dia adalah isim untuk Nama untuk waktu yang tidak tertentu. nama Tidak jelas. untuk waktu yang tidak tertentu ya. Tidak jelas. Mubham. Mubham. Tidak jelas tanpa Yang umum. tidak ada, Yang tidak diketahui tidak diketahui awal permulaan dan akhirnya. ya, akhirnya. Fakul
Taqulu sahabtu aliyan hinan minad dahari Minad dahri. minad-dahri. Hmm. Saya Kamu katakan, saya bersahabat mengatakan dengan Ali, saya apa Ustaz? berteman Oh ya, sahabat. Saya berteman kalian setiap dengan hari. Ali Hinan. Saya berteman dengan Ali tiap hari dan hinan minad dahri, pada suatu ketika. pada suatu ketika. Jadi nggak jelas hinannya. Hmm. Hinan minad dahri. Wa yulhaqu bidzalik Wa yulhaqu bidzalik ma asbahahu min kulli ismin dalin ala zamani dan di yulhaq disamakan pula disamakan pula dengan itu apa yang isim yang menyerupainya. menyerupainya dari setiap isim yang menunjukkan atas waktu. Sawa'un akana Sawaun akana muh, mukhtasson, baik itu bersifat khusus, itu bersifat khusus, mislu dohwatan, dahwatan pada waktu pada dahwah, waktu duha, duha, duhan, mau duhan pada waktu duha. duha. Ini khusus waktunya. Oh iya, dia khusus ya. Kana mubahaman atau yang tidak jelas, menyerupai, tidak jelas. mubaham. Mubaham. Mislu waktu sa'atan wa sa'atan wa lahzatan. wa lahzatan wa zamanan Wa itu burhatan. zamanun Ustaz. Ya, zaman wa zamanun. Nun. Atau ada misli mudhaf ilaih. Wa burhatun fa inna hadhihi wa ma salaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi. Jadi disamakan juga dengan sebelumnya tuh, lafaz-lafaz yang menunjukkan zaman baik secara khusus seperti dahwatan wa duhan, khusus waktunya pada waktu duha kan? Iya. Atau mubham tidak jelas. Seperti waktan pada suatu waktu, saatan sesaat, lahzah sebentar. Pada zaman burhatan kejap juga sebentar. Fa inna hadhihi, maka ini semua dan yang semisalnya boleh dinasabkan pada sebagai maf'ulun fi. Oh, semuanya maf'ulun fi. Nah, seperti ini. Sofi waqafa Amirun sa'atan. Amir berdiri sesaat. Sa'atan. Saatan waktunya nggak jelas kapan sesaat itu. Siang atau malam. Ya kan? Iya. Mubham. Nggak jelas. Waqafa Amirun lahzatan. Waqafa Amirun zamanan. Mubham. Nggak jelas kapan zamannya, waktunya kapan. Nggak dibatasi. Dan tetap semuanya itu baik mukhtas maupun mubham bisa dimaksud sebagai maf'ulun fihi. Sebagai zarfu zaman. Ilmu sofi tanpa diartikan dari atas waqad dzakara. Bismillah. Waqad dzakara mu'allifu minal alfadid dallati ala zamani isnai asyara lafzon.
al-awwalu Al-awwalu. al-yauma Naam. wa huwa minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Taqulu Takul. sumtul taqul sumtul yauma au sumtu yaumal khamisi au sumtu yauman tawilan. Naam. Wasani al-lailata Al-ayyuna. al-lailata wahia min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Taqul i'takaftu 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 Al-layl. lailatal barihata au Au. i'takaftu lailatan au i'takaftu lailatal jumu'ata Jumu'ati. wasal lailatal jumu'ati. Nah, wasalisu ghudwata Nah, gudwatan. wahia al waktu ma baina solati subhi wa tulu isyamsi. Taqulu zaroni sadiqi ghudwatal ahadi au zaroni ghudwatan Warabi'. warabi bukratan wahia awalun nahari. Taqul azuruka bukratas sabti wa azuruka bukratan wal khamis saharon wa huwa akhirul laili qabilal fajri. Ubayla. Taqul Ubayla al-fajri. ubailal fajri. Taqulu zakartu darsi zakartu Duru. Darsi, betul. durusi Betul. Darsi. zakartu darsi sahar. Naam. Wasadisu ghadan wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumika ladzi anta fihi. Taqul Naam. idza jitani ghadan akramtuka. Wasabi'. Wasabi'u atamatan wahia ismun lisulusilailil awali. Taqul sa'azuruka atamatan. Wasaminu sabahan wa huwa ismul waqti ladzi Ismul waqti, betul. ismul waqti ladzi yabtadi'u min awalin nisfi laili tsani ila zawali. Taqul safaro akhi sabahan. Nah, kemudian watasi'u Watasi'u masaan wa huwa ismu lil waqti ladzi ismun lil waqti ladzi yabtadi'u minaz zawali ila nisfil laili. Taqulu wasolal qitaru bana masaan bina wasolal qitaru bina masaan wal ashiru abadan wal hadi asyara amadan wa kullun minhuma ismun lizamanil mustaqbilal ladzi la ghayata mustaqbali. la gho apa Sat? Mustaqbali, gitu. Al mustaqbali ladzi la ghayata la nadha'ahu Intihaihi. la lin astagfirullah lintihaihi. Taqulu la
ashabul asyrara abadan wa la aqtarifu syarra amadan. Wasani asyara hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumul ibtidai walal intihai. Taqulu sahabtu aliyan hinan minad dahri. Wa yulhaqu bidzalik Wa yulhaqu bidzalika ma asbahahu min kulli ismin dalin ala zamani sawaun akana mukhtassan mislu dohwatan wa duhan am kana mubhaman mislu waqtu wa sa'at waqtan wa sa'atan wa lahzatan wa zamanun wa burhatan fa inna hadhihi wa ma salaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fi. Nah, syukran. Musafi, barakallahu fiik. Musafi. Barakallahu Ustaz. Mu Abdurrahman hadirah. Dari Wa'akul mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu adzarfu ma'nahu fil lughati alwi'a'u wal muradu bihi fi 'urfil nuhati al maf'ulu fihi wa huwa naw'ani al awwalu dzarfu zamani wa tsani dzarful makani. Amma dzarfu zamani fa huwa ibaratun 'anil ismi alladhi yadullu 'ala zamanil mansubi bil lafdhi dali 'alal ma'nal waqi'i dzalikal ma'na fihi bimulahadhati ma'na fi ad-dalati 'ala dzarfiyati wa dzalika mithlu qaulika sumtu yaumal itsnain fa inna yaumal itsnaini dzarfu zamanin maf'ulun fihi wa huwa mansubun biqaulika sumtu wa hadzal 'amilu dalun 'ala ma'nan wa huwa siyamu wal kalamu 'ala mulahadati ma'na fi ay inna siyama hadatsa fil yaumil madhkuri bi khilafi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihani fa inna ma'na dzalika annahu yakhafu nafsa yaumil imtihani wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaumi wa'lam anna isma zamana wa'lam anna isma zamani yanqasimu ila qismaini al-awwalu al-mukhtassu wa tsani al-mubhamu. Ammal mukhtassu fahuwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin minaz zamani wa ammal mubhamu fahuwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin wa misalul mukhtassu asyahru was sanatu wal yaumu wal amu wal usbu'u wal mislul mubhamu wal misalul mubhami al-lahdatu al waqtu waz zamanu wal hinu wa kullu wahidin min hadaini naw'aini yajuzun tisabuhu
ala annahu maf'ulun fihi. Wa qad dzakara al-mu'allifu min al-alfadhil dalati ala zamani isnai asyara lafdhan. Al-awwalu al-yawmu wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Taqulu sumtul yawma au sumtu yawmal khamisi au sumtu yawman tawilan. Wathani al-lailatu wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Taqulu i'tafaqtul lailatal barihata au i'tafaqtu lailatan. I'takaf. Madi ya Ustaz. Taqulu i'takaftul lailatal barihata au i'takaftu lailatan au i'takaftu lailatal jumu'ati. At-talithu wutwatun wa hiya al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Taqulu zarani sadiqi ghutwatal ahadi au zarani ghutwatan. Warabi'u bukratun wa hiya awalan nahari. Taqulu awala. Oh, ini awalu ya Ustaz. Wa hiya awalun nahari. Taqulu azuruka bukrata sabti wa azuruka bukratan. Wal khamisu saharon wa hiya akhirul laili qubailal fajri. Taqulu dzakartu darsi saharon. Wasadisu wadan wa huwa ismun liyaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Taqulu idza ji'tani wadan akramtuka. Wastabi'u atamatan wa hiya ismun li sulusil lailil awwali. Taqulu sa'azuruka atamatan. Wathaminu sabahan wa huwa ismul waqti ladzi yabtadi'u min awwali nisfil lailin tsani ila zawali. Taqulu safara akhi sabahan. Tasi'u masa'an wa huwa ismun lil waqti ladzi yabdi'u min zawali ila nisfil laili. Taqulu wasalal qitaru bina masa'an. Wal ashiru abadan. Wal hadiya asyara amadan. Wa kullun minhu masmun li zamanil mustaqbalil ladzi la ghayatin lintihaihi. La ghayata La ghayata lintihaihi. La ashabul ashrara abadan wala aqtarifu syarra amadan. Wathani asyara hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumil ibtida'i walal intihai. Taqulu sahabtu aliyan hinan minad dahri. Fayulhaqu bidzalika ma ashbahahu min kulli ismin dalin ala zamani. Sawa'un akana mukhtasson mislu watan wa duhan am kana mubhaman mislu waqtin wa sa'atin wa lahzatin wa zamanin wa burhatin fa inna hadhihi wa ma
taliha Masalah. mata mata oh, nah, bisa. Fa'ala. Masalah yumasilu. Ana lihat-lihat tak Ustaz. Fa inna hadhihi wa ma salaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi. Syukran. Umu Abdurrahman. Apa Ustaz? Umu Hafsah. Mungkin Naam Ustadi. langsung ya. Wa aqul. Bismillah. Wa aqul adzarfu ma'nahu fil lughati al-wi'a'u wal muradu bihi fi urfil nuhai maf'ulu fihi. Dekati. Ya urfin nuh. Beda ya, urfi 6. Fi urfin nuhati al-maf'ulu fihi. Wa huwa naw'ani. Al-awwalu dzarfu zamani wasani dzarful makani. Amma dzarfu zamani fahuwa ibaratun 'anil ismi alladhi yadullu 'ala zamanil mansubi bil lafzi ad-dali 'ala makna al-waqi'i. Dzalikal makna fihi bimulahadzati makna fi ad-dalati 'ala dzarfiyati. Wa dzalika mislu qaulika sumtu yaumal isnaini fa inna yaumal isnaini dzarfu zamani maf'ulu fihi wa huwa mansubun bi qaulika sumtu wa hadzal amilu dalun ala makna wa huwa siyamu wal kalamu ala mulahadzati makna fi ai anna siyama hadasa fil yaumi madhkuri bi khilafi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihani fa inna makna dzalika annahu yakhafu nafsa yaumil imtihani wa laysa maknahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaumi. Wa'lam annasmal zamani yanqasimu ila qismaini. Al-awwalu mukhtassu wasani mukhtassu wasani mubhamu. Ammal mukhtassu fahuwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin minal zamani. Wa ammal mubhamu fahuwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Wa misalul mukhtassi asyahru wa sanatu wal yaumu wal amu wal usbu'u. Wa misalu mubhamu al-lahdhatu wal waqtu waz zamanu wal hinu. Wa kullu wahidin min hadainin naw'aini yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. Wa qad dzakara al-mu'allifu minal alfazid dalati ala zamanis nai asyara lafzan. Al-awwalu al-yawma wa huwa minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Taqulu sumtul yawma aw sumtu yawmal khamisi aw sumtu yawman tawilan. Wasani al-lailata wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Taqulu i'takaftu lailatal barihata aw i'takaftu lailatan aw i'takaftu lailatal jumu'ati. As-salisu ghudwatan wa hiya al-waqtu ma baina salatil subhi wa tulu'i syamsi. Taqulu
zaroni sodiqi gudwatal ahadi. Au zaroni gudawatan. والرابع Warabi' bukrotun. Wahiyya awalun nahari. Taqulu azuruka bukrotas sabti. Wa azuruka bukrotan. Wal والخامس khamisu saharon wa huwa akhirul laila آخر الليل kubalailal akhiri. Wa آخر huwa الليل na'am. Wa huwa akhirul laili kubailal fajri. نعم. Taqulu zakartu durusi saharon. ذاكرت Na'am. Zakartu درس durusi darsi. Nah. Zakartu darsi saharon. As-sadisu ghadan wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fihi. Taqulu idza ji'tani جئتني na'am idza ji'tani ghadan akramtuka. نعم. Wasabi'u atamatan wa hiya ismun li sulusil lailil awali. Taqulu sa'azuruka atamatan. والثامن Wasaminu sabahan wa huwa ismun lil waqtil ladzi bait yabtadi'u min awalin nisfil laili tsani ila zawali. Taqulu safaru akhi sabahan. Wattasi'u masaan wa huwa ismun lil waqtil ladzi yabtadi'u minaz zawali ila nisfil laili. Taqulu wasalal qitaru bina masaan. Wal ashiru abadan wal hadiya asyara amadan. Wa kullu minhum masmun li zamanil mustaqbalil ladzi la ghayata li intihaihi. لين Lintihaihi. La ashabu ashrara abadan. Wa la akror wa la ولا aktarafu. لا أعترف La aktarifu. La aktarifus la aktar tartar la aktarifus sarra amadan. والثاني عشر Wasani asyara hinan. Wa huwa ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumin al-ibtidai walal intihai. Taqulu sabahtu aliyan hinan sahabtu kosabahtu aslin amstad sahabtu aliyan hinan minad dahri. Wa yulhaqu bidzalika ma asbahahu min kulli ismin dalin alal zamani sawaun akana mukhtasson mislu dohwatan wa duha amkana mubhaman mislu waqtan wa sa'atan wa lahdzatan wa zamanan wa burhatan. Fa inna hadhihi wa ma salaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi على أنه maf'uli fihi. أنه ada أنه rafa'kan isim khabar أنه Maf'ulu. على Annahu maf'ulu fihi. مفعول nakirah على أنه Ala annahu maf'ulun fihi. itu nama lain dari zaraf Maf'ulun fihi. Dorab zaman. Makan. Zaman. Zaman kita di zaman ya. Zaman. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah habis ini kita makan. Zaman. Zarf makan. Mirip. Nah. Berikutnya Ummu Syamsi hadirah wa aqul hadirah. Bismillah.
Wa akulu syurfu mahnahu fil lugati al-wi'a wal muradu fi urfin nuhati al-maf'ulu fihi wa huwa naw'ani al-awalu dorfu zamani wa thani dorful makani. Amma dorfu zamani fahuwa ibaratun anil ismil ladhi yadulu ala zamanil mansubi bilabdi dali ala makna waqi'i dalikal makna fihi bimulahadati makna fi adalati ala dorfiyati wa dhalika mislu qawlika sumtu yawmal isnaini fa inna yawmal isnaini huwa dorfu zamani maf'ulun fihi wa huwa mansubun bi qawlika sumtu wa hadzal amilu dallu ala makna wa huwa asyamu wal kalamu ala mulahadati makna fi ay inna siyama hadasa fil yaumil madhkuri ay anna siyama hadasa fil yaumil madhkuri bihila fi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihani fa inna mana dzalika annahu yahubu nafsa yaumul imtihani wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaumi wa'lam anna isma zamani yanqasimu ila qismaini al-awalu al-muhtasu wa tsani al-mubhamu. Amal muhtasu fahuwa ma dalla ala miqdari muayyanin mahdudin minaz zamani wa amal mubhamu fahuwa ma dalla ala muqaddarin ghairi muayyanin wala mahdudin wa misalul muhtasu asy-syahru was-sanatu wal yaumu wal amu wal usbu'u wa misalul mubhamu al-lahdatu wal waqtu wa misalul mubhami al-lahdatu wal waqtu waz zamani wal hina wa kullu wahidin min hadainin naw'aini yazuju intisabahu ala annahu maf'ulun fi yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. Waqad dzakarul mu'allifu minal alfadi adalalati ala zamani isnaini asyara lafdan. Al-awalu ala zamani isnai asyara lafdan. Al-awalu al-yawmu wa huwa minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Taqulu sumtul yawma min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Taqulu sumtul yawma au sumtu yawmal khamisi au sumtu yawman tawilan. Wasani al-lailatu wahiyya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Taqulu i'takaftu lailatal barihata au i'takaftu lailatal jumu'ati. As-salisu gudwatun wahiyya al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Taqulu zaroni sodiki gudwatal ahadi au zurni gudwatan. Warabi'u bukrotun wahiyya awalun nahari. Taqulu azuruka bukratas sabti wa azuruka bukratan. Wal khamisu sahharan wa huwa akhiru laili qabaila al-fajri. Sahharan akhirul wa huwa akhirul laili qabaila al-fajri. Taqulu dzakartu durusi sahharan. Dzakartu darsi sahharan. Wasadisu
godan. Wahwa ismun lil yaumil ladhi ba'da yaumikal ladhi anta fi. Taqulu idza ji'tani godan akrimtuka. Wasabi'u atamatan. Wahia ismun akramtuka. yang tadi Idza ji'tani ghadan. idza ji'tani godan akramtuka. Wasabi'u atamatan. Wahia ismun lisulusil lailil awali. Taqulu sa'azuruka atamatan. Wasaminu sobahan. Wahuwa ismul waqtil ladhi yabtadi'u min awalin nisfil layli sani ila zawali. Taqulu safar akhi sobahan. Watasi masaan. Wahuwa ismun lil waqtil ladhi yabtadi'u min az-zawali ila nisfil layli. Taqulu wasala al-qitaru mina masaan. Wal ashiru abadan wal hadi asyara amadan. Wa kullu minhuma ismun li zamanil mustaqbalil ladhi la ghayata li intihaihi. Taqulu la ashabul asrara abadan. Wala aktarifu syarra amadan. Wasani asara hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumin lil ibtida'i. Ma'lumil ibtida'i walal intihau. Taqulu sahibtu aliyan hinan minadda. Sahabtu fa'altu. Sahabtu aliyan hinan minad-dahri. Wa yulhaqu bidzalika ma asbahu min kulli ismin dalin ala zamani. Ma asbahahu min kulli ismin dalin ala zamani sawaun akana muhtasan mislu dohwatan wa duhan amma kana mubhaman mislu waktu wa sa'atan wa lahdatan wa zamanan atau wa zamanin wa burhatan fa inna hadhihi wa ma salaha yazuju nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi. Syukran Musyamsi, ahsanti Ummu Kardina. Tafaddali Ummu Kardina. Wa aqulu az-zarfu ma'nahu fil lughatil alwi'a'u wal muradu bihi fi urfin nahatil maf'ul nuhati fi urfin nuhatil maf'ulu fihi wa huwa naw'ani al-awwal zarful zamani wasani zarful makani. Amma zarful zamani wa huwa ibaratun anismil ladzi yadullu ala zamani al-mansubi bil lafzi dalli alal ma'nal waqi'u zalikal ma'na fihi alal ma'nal waqi'i zalikal ma'na fihi bimulahizatu ma'na bimulahazati makna fiddallati ala dzarfiyati wa zalika mislu qaulika sumtu yaumal isnaini fa inna yaumul isnaini
Ada inna. Fa inna yaumal isnaini. zarfu Zarfu zamanin maf'ulun fihi. Wa huwa mansubun bi qaulika qaulika sumtu. Wa hadzal amilu dalun ala maknan wa huwa siyamu wal kalamu ala mulahizati makna fi ayun anna siyama anna siyama hadasa fil yaumil mazkuri Naam. bi khilafi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihani wa inna ma'na zalika annahu yakhafu nafsa yaumul imtihani Nafsa yaumil imtihani walaisa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaumi wa'lam anna zamani yanqasimu ila qismaini al-awalu al-mukhtassu was-tsani al-mubhamu amma mukhtassu wa huwa ma dala ala miqdarin muayyanin mahdudin minaz zamani wa ammal mubhamu wa huwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Nah, kemudian wa misalul muhtasi as-sahara was-sanata asyhru was-sanatu wal yaumu wal amu wal usbu'u. Wa misalul mubahami al-lahzatu wa al-waqtu al-zamanu al-hinu betul. Al-hinu wa kullu wahidin min hazainil nau'aini yajuzu intisabihi ala annahu maf'ulun fihi. Wa qad zakaral muallifu minal alfazi ad-dalalati ala zamani ad-dalati ala zamani nai asara lafzan. Al-ula al-yauma wa huwa al-awwalu al-yauma wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Taqulu sumtul yauma au sumtu yaumal khamisi au sumtu yauman tawilan. Wasani al-lailata wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Taqulu i'takaftul lailatal barihata. Au i'takaftu lailatan. Au i'takaftu lailatal jumu'ati. Wasalisu wudawatan. Wahia al-waqtu ma baina sholatis subhi wa tulu'i syamsi. Taqulu zarani sadiqi
watal ahadi Naam. au zarani qudwatan Warabi. warabi'u bukratan wahia awalun nahari takulu azuruka bukratas sabati wa azuruka bukratan Wal khamis. wal khamis saharan wa huwa akhirul laili apa sih Qubailal. kubailal fajri takulu zakartu darsi zakartu durusi saharan Darsi. darsi zakartu darsi saharan Naam. wasadisu ghadan wa huwa ismu lil yaumi allazi ba'da yaumika allazi anta fihi takulu Naam. tani wadan akramtuka Naam. wasabi'u atamata wahia ismun li sulusil lailil awwali takulu sa'azuruka atamatan waslamin sobahan wahwa mul waqtil ladzi yabtada'u min awali yabtadi'u min awali nisfil laili tsani ila zawali takulu safaro akhi sobahan wattasi'u masaan wa huwa ismul lil waqtil ladzi yubtadi'u yabtadi'u minaz zawali ila nisfil laili takulu wasolal kitaru wasolat kitaru bina masaan wal ashiru abadan wal hadi asyara amadan wa kullu minhuma ismil lizamanil mustaqbali allazi la ghayata la li intihaahi ya takulu la ashabul asrara abadan wa la aktarifus sarra amadan wasani asyara hinan wa huwa ismul lazima wa huwa ismun lizamanin mubhamin ghairi ma'lumil ibtidai walal intihai takulu sahabatu aliyan hinan minad dahri wa yulhaqu bizalika ma asbahahu min kulli min dalin ala zamani sawa'un akana muhtasan mislu dohwatan wa duha amkana mubhaman mislu waktun wa sa'atun wa lahzatun wa zamanun wa burhatun wa inna hazihi wa ma salaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi. Keren, bagus. Umu Karlina, santai Om. Alhamdulillah. Umu Ridho simak ya? Simak Umu Ridho.
Udah sembuh Muridah? Udah lumayan Ustaz. Mau baca apa mau simak? Boleh baca Simak. Ustaz. Kuat ya? Insyaallah Ustaz. Waqul. Wa aqulu azarfu ma'nahu fil lughati al-wi'a'u wal muradu bihi fi urfin nuhati al-maf'ulu fihi wa huwa naw'ani al-awwalu zarfu zamani wa tsani zarfu makani. Amma zarfu zamani fa huwa ibaratun an al-ismu allazi yadullu ala zamanil mansubi bil lafzil dalli ala ma'nal waqi'i zalika ma'na fihi bimulahazati ma'na fi dallati ala zarfiyati wa zalika mislu qaulika sumtu yaumal itsnaini fa inna yaumal itsnaini zarfu zamanin maf'ulun fihi wa huwa mansubun bi qaulika sumtu wa hadzal 'amilu dallun ala ma'nan wa huwa siyamu wal kalamu ala mulahazati ma'na fi ay anna siyama hadathun fil yaumil mazkuri Hadatha. Anna siyama hadatha. anna siyama hadasa fi yaumil mazkuri bi khilafil qawlika yukhaful kasulu yaumal imtihani fa inna ma'na dhalika annahu yukhafu nafsa yaumil imtihani Yakhafu. Annahu yakhaf. annahu yakhafu nafsa yaumal imtihani wa laysa ma'na Nafsa mudhaf. Nafsa. yaumil imtihani Naam. wa laysa ma'nahu annahu yukhafu syai'an Yakhaf. waqi'an Bukan yukhaf. Yakhaf. yakhaf wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaumi wa'lam annasman mazamani yanqasimu ila qismaini al-awwalu al-mukhtassu wasani al-mubhamu ammal mukhtassu fahuwa madalla ala miqdarin muayyanin mahdudin minaz zamani wa ammal mubhamu fahuwa madalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Wa misalul mukhtassi. Wa misalul mukhtassi as-sahru was-sanatu wal yawmu wal ammu wal usbu'u wa misalul mubhami al-lahzatu wal waqtu wal zamanu wal hinu wa kullu wahidin min hadzaini naw'aini yajuzun tisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. Faqad zakara al-muallifu min al-alfazil dallati ala zamani isnain asara lafzan al-awwalu al-yawma wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi taqulu sumtul yawma au sumtu yawmal khamisi au sumtu yawma tawilan wa tsani al-lailatu wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri taqulu i'taqaftu lailatal barihata au i'taqaftu lailatan au i'taqaftu lailatal jumu'ati wasalisu ghudwatun wa hiya al-waqtu ma baina sholati subhi wa tulu'is syamsi taqulu zarani sadiqi ghuzwatul ahadi au zarani ghudwatan warabi'u bukratan wa hiya awalun nahari taqulu azuruka bukratas sabti au azuruka bukratan wal khamisu wal khamisu saharon wa huwa akhirul laili qubailil fajri
qubailal fajri taqulu zakartu darsi saharon wasadisu godan wa huwa ismul lil yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fihi taqulu idza ji'tani godan akramtuka wasabihu atamatan wahia ismun lisulusil laili al awali taqulu sa'azuruka atamatan wasamiu sobahan wahwa ismul waqtul ladzi yabtadi'u min awalin nisfil laili tsani ila zawali taqulu safaro ahi sobahan. Nah, wattasi'u masa'an wahwa ismu lil waqtil ladzi yabtadi'u minaz zawali ila nisfil laili taqulu wasolal qitaru bina masa'an wal akhir abadan wal hadi asyara amadan wa kullu minhuma ismu lizamanil mustaqbali allazi la ghayata lintihaihi taqulu la ashabul asyrara abadan wa la aqtarifu syarra amadan wasani asyara hinan wa huwa ismun lizamani mubhamin ghairi ma'lumil ibtidai walal intihai taqulu sahabatu aliyan hinan minad dahri wa yulhaqu bidzalika ma asbahahu min kulli ismin dalin ala zamani sawa'un akana muhtasfan mislu bahwatan wa buhan amkana mubhaman mislu waqtun wa sa'atun wa lahzatun wa zamanun wa burhatun fa inna hazihi wa ma talaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fihi. Alhamdulillah. Umurida barakallahu. Jumpa lagi besok insyaallah. Zarfu makan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.